nanti ghadan wa ba'dal ghad, Khamis wal Jumu'ah, Darsul Qawaid, lazim tahdur ma'i, wajib tahdur ma'i di huna. Walan sanabda'u bil muhadasa wa nantazir al-akharun hatta ya'ti ila darsina huna. Baik, huna al-yawm fi ini apa nih? Kalau nggak terlalu ini dimatikan aja ya, limit ya, biar nggak terlalu mengganggu. Baik, oke. Al-yawm fi jami'ati huna, al-an fi makani huna ka mu'tamar. Apa itu mu'tamar itu apa artinya? Apa itu mu'tamar? Mu'tamar. Muktamar itu ada konferensi di tempat saya ini sekarang hari ini ada konferensi tentang penutur bahasa Arab untuk penutur bahasa Arab untuk orang non Arab, namanya Lughatul Arabiyah bi ghairi natiqina biha namanya. Jadi salah satu su'ubah yang di apa salah satu kesulitan yang dihadapkan oleh guru bahasa Arab itu yang Arab ke orang non Arab itu dari makhraj, salah satunya makhrajul huruf atau dia susah ngomongnya lah, atau susah apanya, susah ngomongnya atau susah mengungkapkannya atau salah penulisannya atau lain-lain kayak gitu ya. Jadi makhrajul huruf nanti mungkin kita akan bahas di satu sesi untuk makhraj al huruf. Oke, setuju ya? Kita belajar tentang makhrajul huruf, nanti apa perbedaan hamzah sama ain itu bagaimana kayak gitu ya. Taib. Nanti ila darsina al-yawm huna al-as'ilah ams akhadna hadza darasna hadza sahih darasna hadza darasna hadza summa al-yawm sanastamirru bidarsin jadid wa hadza darsin jadid. Huna as-su'al madza. Madza artinya apa? Apa? Madza. Madza itu artinya apa? Kemarin kita sudah bahas kalau di madza itu kebanyakan depannya itu apa? Kalimat fi'il. Nah, di depannya jumlah fi'liyah atau fi'il depannya. Setelah madza kebanyakan fi'il. Di sini ada pertanyaan. Madza sataf'alu idza kana 'indaka? Oke? Idza kana 'indaka. Di sini maza artinya apa? Taf'alu. Taf'alu artinya yang kamu lakukan atau apa yang bakal kamu lakukan. Ini ada pertanyaan sa di depannya. Apa artinya sa di situ? Akan. Sa di situ akan. Oke. Namanya huruf tanfis. Apa namanya? Huruf tanfis. Tanfis. Nah, kalau ada sa atau saufa itu artinya akan. Nah, itu ada dua, ada sa sama saufa. Ada tahu nggak bedanya sa sama saufa? So, Zain, Sifana. kalau saufa jarak lama. Hmm? Kalau saufa jarak lama, kalau yang sa tetap. Yang lain. Jarak. Bagus. Yang lain ada pendapat lain? Sa sama saufa. Kalau saya bilang sa usolli atau kalau saya bilang saufa usolli, sama nggak artinya? Akan, tapi kalau yang sa akan dilakukan segera, kalau yang saufa masih jaraknya masih lama. Jaraknya masih lama. Selain itu ada lagi nggak pendapat lain? Nah, kalau sa itu artinya akan, saufa juga artinya akan. Bedanya kalau pakai saufa itu ada penegasan. Atau kita lagi kesel misalnya. Mata tadhab, orang nanya kita, mata tadhabu. Apa sih mata tadhabu?
Kapan kamu pergi? Kapan kamu pergi? Oke. Mata tadhabu? Naam, sa'adhabu misalnya. Iya, saya akan pergi. Tapi kalau kamu apa? Kalau kalian jawabnya sambil kesel, naam ana saufa adhabu. Naam, saufa ana sa- eh, naam saufa adhabu. Kayak gitu. Jadi itu saufa itu untuk penegasan atau dalam bahasa Arab namanya takkid. Apa namanya? Takkit. Takkid. Nah, baik. Lanjut ya. Maza sataf'alu idza kana indaka. Idza kana indaka itu idza artinya jika. Apa artinya idza? Jika. 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 Nah, idza artinya jika. Kalau in, apa teh in? Jika juga. In artinya jika juga. Idza artinya jika, kana indaka. Kana indaka itu jika kamu memiliki. Nah, jika kamu memiliki idza kana indaka, apa? Memiliki apa? Nanti di bawah di titik-titik itu nanti akan saya tanya satu pertanyaan atau dua pertanyaan untuk kalian biar nggak terlalu ngabisin waktu ya. Saya tanya satu dua pertanyaan aja cukup. Nanti yang pertama ada al-fulus, al-kathir. Apa fulus artinya? Masa nggak tahu? Apa Uang, artinya fulus? uang, Fulus, uang. uang, oke. Fulus, Uang yang banyak. kasir. Fulus kasir uang banyak. Kalau fulus qalil apa? Uang sedikit. Uang sedikit, oke. As-sahibul hamim. Apa itu? As-sahibul hamim. Sahabat dekat. Sahabat ya. Sahibul hamim, sahabat. Taib. Yang ketiga ada al-wajib al-manzili. Apa al-wajibul manzili? Hah? Pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah, oke? Al-wajibul manzili, pekerjaan rumah atau PR. Nah, asyuru sayyarat. Apa itu asyuru sayyarat? 10 mobil. 10 mobil. Taib. Al-mushkilah. Mana mushkilah? Kesulitan. Mushkilah masalah atau kesulitan. Masalah. Masalah bisa. At-ta'irah. Mana ta'irah? Pesawat. 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 Oke. Al-ma'hadul kabir. Pondok Pondok besar. besar. Pondok besar. Oke. Atau kalian nanti bisa di apa? Bisa diartikan sekolah atau apa nanti bebas ya. Az-zaujah al-jamilah atau az-zauj jamil bisa nanti ya. Pasti tahu artinya apa? Istri cantik. Nah, gitu ya. Nanti di sini yang lainnya nanti kita tanyakan. Baik. Al-mushkilah al-azimah al-a'da'ul katsirah. Apa al-a'da'u al-katsirah? Undangan banyak. Musuh yang banyak. Musuh yang banyak. Oke. Al-ardul wasi'ah. Bumi yang luas. Bumi yang luas atau tanah yang luas. Al-baitul fakhir. Rumah megah. Rumah megah. Kalau misalnya mobil mewah apa bahasanya? As-sayyaratul fakhir. Sayyaratul Sayyaratul fakhirah. Fakhirah. Kayak gitu ya. Kalau misalnya jam mewah. Jam dinding. As-sa'atul fakhirah. As-sa'ah al-fakhirah. Taib. Al-fakhir. Ini kita dua pertanyaan aja ya, cukup ya. Yang pertama dari Sifana aja yang baru gabung kita. Taib. Sifana. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Alhamdulillah. Taib. Anti darosti fi syahrul awal, sahih? Darosti halaqah al-ula. Sifana. Labas. Taib. Sifana, maza sataf'alin? Ada pertanyaan. Maza sataf'alu idza kana indaki al-fulus al-katsir? Halo, cek. Sinyalnya sepertinya. Sifana. Iya, Ustaz. Kedengeran nggak suara saya?
Suara saya kedengeran nggak? Dengar Ustaz, dengar. Kedengeran ya? Taib. Yang pertama pertanyaan, maza sataf'alin idza kana indaki al-fulus al-kathir? Sa'adhabu ila al-umrah. Tadhhabina ila al-umrah. Taib. Kam fulus kasir indaki? Kam fulus kasir? Takriban indaki kam? Miliun atau miliarat? Tadhhabu ila Triliun itu apa Ustaz? triliun ya, triliun bilang aja. Miliarat, kalau miliun itu sejuta, miliun itu juta, kalau miliar itu miliar, kalau triliun tuh billion, apa Mbak? Miliar aja miliar. Kam fulus kasir indaki? Menurut kamu fulus kasir tuh berapa? Tafam? طيب تذهب إلى العمرة. طيب ماذا تريد آخر سوى العمرة غير العمرة؟ كيف Kalau ها itu Ustaz, ماذا halo, kedengaran nggak suara saya? Ustaz, Kalau kalau nggak kejawab bilang dulu biar saya nggak ngulang-ngulang pertanyaan. Ustaz, طيب gimana Ustaz, kedengeran nggak? kedengaran. Anta قلتي ستذهبين إلى العمرة. طيب ماذا شيء آخر؟ Ini sinyalnya seperti ini. Oke, kita lewat dulu ya. Nanti coba yang lain. Maulana Malik. Naam Ustaz. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Inni Alhamdulillah. bikhair. Alhamdulillah bikhair. Taib. Soal awal, ماذا ستفعل إذا كان عندك المشكلة؟ Idza kana indiyal mushkilah ماذا؟ menyelesaikan apa Ustaz? Idza kana indi muskilah saunhi itu menyelesaikan bisa, atau misalnya anhayunhi, fiilnya anhayunhi. Anhayunhi. Oh, idza kana indiyal mushkilah fa anhi al mushkilah bisahih ma'a alladhi hunaka mushkilah ma'i. Apa tuh? Nah, itu. Fine. Ma'alladhi yushkiluk. Taib. ما هي المشكلة كبيرة؟ ما هي مشكلة كبيرة عندك مشكلة كبيرة في رأيك؟ ما هي؟ Al-mushkilah al-kabira ini Idza hunaka asyaiton yuwaswisuni li alamal maksiyah. طيب كيف تعرف أن الشيطان يوسوسك؟ كيف تعرف الشيطان يوسوسك؟ إذا كان الشيطان يوسوسك Idza syaitan yuwaswisuni likai fi qalbi qala Maulana la tusalli awalan selalu ba'da anta la'ibal quratul qadam. طيب أحيانا لا نشعر
waswasul syaitan ahyan la nash'ur. Masalan, qulta tatadhhab satusalli lakin ba'da lu'batu qurrah masalan. Hada نعم yuwaswis. نعم Taswis minasyaitan. نعم 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 Ustaz. Baik, mumtaz. Ijabatuka mumtaz. Oke, kita lanjut Nah, ya. Ustaz. Nanti setelah ini ada beberapa yang mau saya sampaikan. Baik, Ilham. Ilham mewujud. موجود. Kaifa haluka? الحمد لله بخير. وأنت كيف حالك Alhamdulillah bikhair. يا أستاذ؟ Khair. في سؤال ماذا ستفعل إذا كان عندك الواجب المنزلي من المكتب أو من المدرسة أو من غيرها ماذا ستفعل أولا إذا كان عندك الواجب أفعل طيب عند الآن أين تعمل إلهام أنت الآن الآن أنا في البيت تعمل أو أستاذ. تدرس أنا في البيت. أنت في البيت تعمل أو تدرس أنا تدرس في الجامعة. طيب تدرس في الجامعة. أنا طيب أدرس في الجامعة. طيب مثلا إذا كان الأستاذ يعطيك الواجب من الجامعة وتجمع ولابد أن تجمع في أسبوع القادم متى ستفعل هذا الواجب بعد بعد الدراسة أو ستبدأ قبل الدراسة ما معنى bersungguh-sungguh في اللغة العربية؟ اجتهد يجتهد. نعم. سأعمل الواجب سأعمل هذه الواجب بالمجتهد بالاجتهاد. نعم بالاجتهاد. طيب إذا كان عندك الواجب مثلا الأستاذ يعطيك الواجب يوم الاثنين ولابد أن تجمع في يوم الأربعاء متى ستفعل هذا الواجب مباشرة أو في يوم الثلاثاء أو في يوم الأربعاء في الصباح قبل الدراسة سأعمل هذا الواجب بالمباشرة. ممتاز. نعم. طيب هل عندك الواجب أنت في الجامعة صحيح؟ أنت تدرس في الجامعة. نعم. نعم هل صحيح. عندك الواجب هذا اليوم؟ ما في لأن هذا يوم العطلة. يوم العطلة. متى تذهب إلى الجامعة؟ كل يوم ماذا؟ في يوم الاثنين حتى يوم الأربعاء. في يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء. حتى يوم الأربعاء. Nah, bisa pakai ila, bisa pakai hatta ya. Kalau ila itu intihaul ghayah namanya istilahnya. Kalau min ibtidaul ghayah. Jadi kalau kalian misalnya ini untuk semua, untuk memulai sesuatu lalu kamu mengakhirinya diawali dengan min, diakhiri dengan ila. Oke? Misalnya min yaumil isnain ila yaumil arbi'a atau ila yaumil khamis. Oke? Kayak gitu ya. Mumtaz, Ilham, mumtaz. Zain, ada Zain? Ustaz, sorry mau nanya. Kalau untuk perjalanan bisa ya min Jakarta ila Semarang. Boleh. Memang seperti itu dipakainya. Jadi namanya ibtidaul ghayah. Ibtidaul ghayah itu permulaan suatu tujuan. Nanti intihaul ghayah artinya pengakhiran sebuah tujuan. Jadi dari min Jakarta ila misalnya Surabaya. Min ila. Jadi diawali dengan min, diakhiri dengan ila. Enggak, jadi intinya untuk kegiatan apa saja diawali dan diakhiri pada waktu tertentu gitu ya. Kayak gitu ya. Oke, nah. Oke. Syukuran Ustaz. Bagus soalnya. Taib. Zain. Ada Zain? Aina sautuka? Zain. Taib. Sa'abda bi Abi Abdillah. Fadal. Apa dia lagi makan? Enggak malu. Abi Abdillah itu kan dari mana? Enggak itu mana? Taib. Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. سؤال أو سؤالين. أولا ماذا ستفعل
Idza kana indaka, idza kana abuka yashtari ta'irah. Maza turid? Maza taf'al? إذا كان أبي يشتري الطائرة الأول أريد أن أذهب إلى مكة والمدينة لعمرة والحج مع العائلة. طيب ممتاز. هل شعرت هل ركبت الطائرة؟ لم تركب طائرة؟ كيف تذهب من بالembang إلى بوغور؟ بالحافلة؟ بالحافلة. ليس بالطائرة. ليس بالطائرة. طيب أعطيني واحد من شركة الطائرة من إندونيسيا. ماذا؟ شركة الطائرة Indonesia. شركة. ما معنى شركة؟ الشركة ini perusahaan. Syarikat Ta'irah di Indonesia. ماذا تعلم؟ Garuda. Garuda. وماذا؟ Garuda ولاين. Citylink وغيرها. طيب ممتاز. تفهم كلامي. طيب. نعم. أحمد موجود أحمد؟ أيوة موجود يا أستاذ. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب. al-akharun yang lain di sini ihtammu jayyidan al-kalam hatta tafham kula ma aqul. طيب. Ahmad Khairan. نعم لبيك. طيب. عندي سؤال هنا. ماذا ستفعل إذا كان إذا كان أبوك يعطيك الفلوس مثلا يعطيك الفلوس مليار 1 مليار. أيوة. ماذا ستفعل؟ ستفعل على المنفعتين مثلا سأشتري الكتاب والكتب الفقه وعلوم الشريعة الذي يتعلق لتعلم العلم الشرعي في هذا المعهد يا أستاذ. ممتاز. 1 مليار في باقي هنا. في باقي مثلا 1 مليار أنت تشتري كتب. هناك الباقي تقريبا مثلا ممكن تشتري كتب 100 مليون. أيوة. مليونا. بقي تقريبا 9 مليونا. طيب ماذا ستفعل؟ أريد أن أشتري الجوال مثلا. جوال. المشاهدة للفيديو الفيسبوك ونسبق على الآخرون هناك. ممتاز. طيب مليار ومليون في هناك فرق. 1 مليون كم يساوي كم؟ 1 مليون في إندونيسيا كم؟ 1 مليون apa ماذا في اللغة الإندونيسية؟ 1 مليار. 1 مليون 1 juta. 1 juta. إذا كان 1 مليار كم؟ 1 juta. 1 مليون 1 juta. Kalau 1 miliar apa? Berarti 100 juta. 1 miliar. 1 miliar ya. طيب. السؤال 1 مليون أو 1 مليار؟ واحد مليار. 1 مليار. أيوة. mungkin al-baqi tadakhiru. Apa nama artinya iddikhar? Apa artinya iddikhar? Iddakhara yaddakhiru. ما فهم سؤالي أستاذ. ما معنى iddakhara yaddakhiru؟ ادخار. Dakhara yaddakhiru. لا يا أستاذ. أنت تذهب إلى BRI وتقول إلى customer service أنا سأدخر فلوس هنا. إذا ما معنى ادخر يدخر؟ من transfer. لا ليس من transfer. قليل. Nabung ya. menabung. Oke. ادخر يدخر itu menabung. Tulis ادخر يدخر. لحظة يا أستاذ. طيب. وجدنا في القاموس يعني بعد القاموس معنى menabung itu التدخل يجوز يا أستاذ. التدخل
Aywa fi ba'dil At-tadakhul juga qamus. bisa memasukkan. Cuma kalau bahasa yang ininya iddakhara yadakhiru artinya menabung. Berarti mal farqu baina tadakhul wa dakhara Laisa yata'allaq bil banuk ya Ustaz. laisa hunaka farq. Jadi di bahasa Arab itu ada namanya muradifat. Apa yang muradifat? Muradifat itu walakin ainal akthar fi isti'malihi ma ya Ustaz. fil Arab huna iddakhara yadakhiru. Dakhara yasta'mil katsir. Akaza. Aywa syukran Ustaz. Afwan. Baik. Mas Tua. Nah, ini dari tadi yang paling aktif, kita belum ini. Baik. Mas Tua, kaifa haluka? Kaifa haluki? Kalau saya bilang kaifa haluka untuk laki-laki. Allah. Kalau untuk haluka itu laki-laki, kalau untuk perempuan apa? Haluki. Kalau untuk jamaah kum. Kalau untuk jamaah perempuan kunna. Halukun. Baik. Mada sataf'alin idza kana 'indaki as-sahib masalan. Baik, hal indaki sahibul hamim? Mas'al. As-sahibul hamimah. Hal indaki sahibul hamimah? Ay sahibul qarib ma'aki. Mas Tua. Sahabat dekat. Apa artinya sahibul hamim tadi? Sahabat dekat. Hal indaki sahibul hamim al-an atau fil madhi? Idza kana inti sahibul hamim. La, ليس السؤال هذا. أنا أسأل هل عندك الصاحب الحميم الصاحبة الحميمة الآن؟ نعم. أين هي؟ هي أو هو؟ Cowok atau cewek dia, Ustaz? Cewek apa cewek ya? Aina huwa atau hiya? Huwa. Huwa. Aina huwa al-an? Aina huwa? Aina al-an? Aina di mana dia? Di Purwodadi. Purwodadi. Purwodadi itu apa? Di Jawa juga, Jawa Timur juga. Kabupaten Grobogan itu, Kabupaten Grobogan. Oh, Jawa Tengah. Kalau Purwodadi. Jawa Wusta. Huwa fi Purwodadi. Mada ya'mal? Mada yaf'al hunak fi Purwodadi? Yadrus atau ya'mal atau mada? Ajib. Mada ya'mal hunak? Yadrus atau ya'mal? Mas Tua. Siapa ya? Taib, as'al. Huwa fi Purwodadi, sahibukil hamim fi Purwodadi. Madza yaf'al huna? Yadrus atau madza? Tafham, Mas Tua? Tafhamin? Gak bisa jawab. Taib. Kalian aja iya yang hiya. Hiya. Ghair hiya. Aina hiya al-an? Indaki sahibul hamim. Hiya aina al-an? Melanggar. Mas Muha. Kemarin itu anak kelas ya. Kemarin masih Allah. Mas Muha. Sri Murti. Semuanya Sri Murti. Di Jawa tuh banyak ya namanya Sri atau Siti atau lain-lainnya. Ya, Sri Murti. Taib. Sahibul hamim fi ismuha Sri Murti. Taib. Yakfi, Mas Tua. Nanti kita ini lagi. Irham. Yang belum selesai. Irham udah? Belum ya? Belum. Nah, kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Aina anta al-an? Berarti yang kata Irham. Namsa. Aina anta al-an? Anta ain? Fil bait? Atau fil kharij? Fil bait. طيب عندي سؤال. إذا كان عندك 10 سيارات. Apa 10 سيارات tadi?
10 mobil. إذا إنسان أحد في الخارج يعطيك 10 سيارات هل يمكن أن تضع في بيتك؟ Ini kepanjangan soalnya. طيب 10 سيارات إذا كان عندك 10 سيارات ماذا ستفعل؟ تبيعها أو ماذا؟ تبيعها أو ستضعها ما في معنى البيت أو ماذا؟ تبيع ما معنى Ba'a yabi'u itu menjualnya atau kamu mau wadu'a yadu'u menaruhnya atau gimana? tabi'u Abi'u. طيب. ما هو السيارة الذي تحبها أي سيارة تحب uhibbu sama merek gitu saja. Avanza? Fortuner هذا كبير. هذا السيارة فاخرة. كل الناس يحبون حتى رضوان يحب فورتونر صحيح؟ طيب. فورتونر أنت تحب الفورتونر سيارة. طيب هل ركبت فورتونر؟ أو عندك فورتونر في البيت؟ لا هل ركبت فورتونر هذا؟ Apakah kamu bisa mengendarai gitu? Enggak, menaiki aja. Hal rokibta Fortuner. Urid. Turid. Anta turid antarkab aja. Antarkab Fortuner. Taib, yakfi. Mumtaz. Irham. Ini siapa aja? Zain. Zain tadi udah Zain. Tadi belum siapa? Ari. Naam Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Ada istilah ada di dalam apa? Di dalam di Mesir itu ada bahasa Amiyah. Kalau nanya kabar itu bahasanya gini. Amile itu artinya gimana kabarnya? Amile. Nah, itu amile itu namanya kaifa haluka. Nanti jawabnya kalau ada yang nanya kayak gitu orang Mesir, jawabnya alhamdulillah bi khair. Gitu. Okay. Ada juga kalau di sini lahja Imarah yang di depan saya itu kalau nanya kabar gini bahasanya. Syul akhbar. Kalau di sini pakai syu al-akhbar. Syu itu bagaimana atau bagaimana kabar? Syuk itu ya. Syu shin waw syu alif lam al-akhbar. Syul akhbar. Syul akhbar. Atau bisa juga ishadik. Nah, itu ini juga bisa pakai. Nah, itu untuk semuanya ya. Nanti dilihat videonya kan ini ada nih videonya. Nanti kalau mau belajar. Jadi kalau Amiyah itu di setiap daerah kayaknya beda-beda ya Ustaz. Iya, jadi bahasa Amiyah itu lahjah. Amiyah atau lahjah itu bahasa daerah Arab. Bahasa daerah. Ente kalam gitu nah, ente kalam ya. Ente. Artinya anta ente. Makanya di Indonesia pakai ente. Jadi ini. Ente. Kan ada lagunya itu. Ente kalam. Iya. Jadi harusnya anta jadi enta. Di Indonesia mah jadi ente. Ini kejauhan juga ya. Ente. Enggak, tadi kalau urusan uang tadi kayaknya kalau nggak salah kalau miliar itu billion Ustaz. Miliar itu billion. Billion ya, billion kalau triliun ya, billion. Iya, enggak, kalau triliun tetap aja triliun, kalau miliar kayaknya billion, sementara kalau yang juta itu ya tetap million. Ya, saya gitu. Million bisa kayak gitu ya. Karena saya nggak pernah pakai bahasa million triliun, nanti coba jelasinnya. Baik. Huna soal. مشكلة عندك إذا تشعر بكثير من المشكلة ماذا ستشعر
Ana as'al 'anil mushkilah. Taib. Idza kana indaka mushkilah, madza sataf'al awwalan? Muskilah itu hal yang tidak mungkin itu kan. Satu. Masalah. Muskilah itu masalah. Masalah. Idza kana indaka masalah atau muskilah, madza sataf'al awwalan? Usolli. Tusalli. Usolli. Hal tadzakarta ad-dalil anis shalah. Atini dalil anis shalah min Al-Qur'an. Usolli itu apa? Usolli berdoa itu apa ya? Memohon kalau ada masalah, biasanya kan طيب saya قلت إذا كان عندك مشكلة أنت ستصلي. طيب أعطيني دليل من القرآن، دليل عن الصلاة. دليل عن الصلاة. Wasta'inu bisabri wassalah. طيب واستعينوا بالصبر ثم الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. إذا كان عندك مشكلة استعين بالله بماذا؟ Wasta'inu billah bimadza? Wasta'inu bimadza? Wasta'inu bimadza? La. Anta qultu ista'in billah. Apa itu ista'in billah? Ista'in apa, Ustaz? Ista'in itu minta tolong. Minta tolong. Taib, ista'in billah. Idza kana indaka mushkilah, tasta'in billah. Ista'in billah. Tasta'in billah. Sahih? Sahih am la? Sahih. Taib. Satasta'in ila Allah bimadza? Bisabri wassalah. Taib. Idza kana indaka mushkilah, ista'in billah bisabri wa as-shalah. Bisabri wassalah. Bisabri wa as-shalah gitu ya. Bisabri wa dengan sabar dan salat kalau punya masalah. Dengan sabar dan salat. Taib. Sahih. Sahih am la? Sahih. Tad'u ila Allah katsiran. Taib. Tafilu ila Allah juga bisa kan itu. Makanya. Taib, muskilah. Hal indaka muskilah kabirah. Taib, indaka muskilah al-yawm hal indaka muskilah? La. Alhamdulillah. Jadi kalau di hari itu kalian nggak punya masalah, kita bisa makan, kita dikasih tubuh sehat, itu sudah cukup bagi kita semua. Taib. Yakfi. Bersyukur. Bersyukur, banyak syukur apa ya bahasa Arabnya? Bersyukur wa kasiran. Asyukrul kasir ya. Asyukrul kasir. Asyukrul kasir. Mumtaz. Siapa di sini yang belum? Zain tadi udah belum Zain? Ini siapa? Rohid. Siapa? Saya lupa namanya. Rohid. Muhammad Rohid. Yang pakai siapa ibu siapa namanya? Saya lupa. Yarni ya. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Yarni shallaitul isya? Salat isya. Salatul isya khalas? Khalas. Aina tusalli? Aina salah? Fil bait atau fil masjid? Fil bait. Ma'aman tusalli? Ma'aman apa? Ma'a artinya apa? Ma'a. Bersama dengan siapa? Bersama dengan siapa salatnya? Ma'aman tusalli? Ma'aman salat? Sendiri, nafsi. Apa bahasanya sendiri? Nafsi bisa. Selain nafsi apa? Wahdi. Pakai bahasa Arabnya ya. Wahdi. Kalau saya sendiri wahdi. Kalau kamu sendiri apa bahasa Arabnya? Munfaridan bisa. Munfaridan bisa. Sendirian. Kalau munfarid itu sendirian. Oke. Tapi yang biasa dipakai di sini itu kalau munfaridan itu biasanya pakai hal, keadaan. Cuma kalau wahdahu atau wahdaka, wahdaki, wahdakum, wahdi itu sendirian artinya. Kalau misalnya ana fil bait misalnya ma'aman tusalli wahdi, sendirian kayak gitu, sendiri. Wahdi itu sendiri. Kalau kamu sendiri apa tadi bahasa Arabnya? Kamu wahdaka.
Wahdaka. Wahdaka itu kamu sendiri. Kalau misalnya ya nih misalnya saya sholat, apa bahasa Arab tadi? Ana sholat. Ana sholat. Ana sholat. Taib. Kalau misalnya rumah kamu, apa bahasa Arabnya? Baitika. Baitika. Apa bedanya Kak sama anak tadi yang pertama? Kalau Ka itu kamu laki-laki. Kamu laki-laki, iya betul. Kalau Anta kan sama juga kamu laki-laki. Bedanya apa? Anta kamu laki-laki juga. Apa Cuman bedanya kalau Anta sama Ka Kak? itu dituju langsung. Nah, kalau Kak, Kalau Anta kamu laki-laki. Kalau Ka kamu yang dituju sendiri gitu. Oke, berarti yang pertama itu subjek, yang kedua objek, kayak gitu ya? Ya. Nanti belajar sedikit-sedikit lagi ya, biar supaya kita bisa ini. Taib, Anta tusolli fil bait ma'aman. Tadi ma'aman, tusolli ma'aman sholat? Wahdi. Wahdi, sendirian. Oke. Taib, hal anta wahdak fil bait al-an? Hal anti wahdaki? Taib. Naam, Ustaz. Anta, naam. Aina zawj atau aina ibn? Mawjud huna? Mawjud. Mawjud. Zawjuka mawjud? Maksudnya apa, Ustaz? Mana zawj? Zawj. Suami. Zawjuki mawjud al-an? Maksudnya mawjud artinya apa? Suami. Mawjud artinya apa? Mawjud itu ada. Mawjud ada artinya. Ada. Zawjuka mawjud al-an fil bait? Enggak ada, dia sholatnya di masjid. Maafi. Apa artinya? Maafi, ya. Maafi. La yujad atau maafi. Taib. Yakfi, Erni, supaya nanti ini ya, sedikit-sedikit. Nanti besok kita belajar kaidahnya. Insyaallah. Ridwan. Arif, Ustaz. Kaifa haluka? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Hada awal marrah ta'ti? هل هذا أول يوم هنا أو لا؟ أنا لا. أنت حاضر أمس حاضر؟ حاضر. رضوان موجود أمس صحيح؟ موجود. طيب هنا السؤال kalau saya tanya yang ini, maaf ya, kalau misalnya saya tanya yang Zaujah Jamilah misalnya. Nanti kalau ini kan kalau yang sudah menikah ini juga bahaya juga kalau saya tanya gitu. Iya. Maziltul azba ya Ustaz. Baik. Soal awal, ماذا تفعل هنا؟ واحد. ماذا تفعل إذا كان عندك الواجب؟ أي واجب؟ Ridwan, wajib. Mana wajib? Wajib rumah pribadi. Al-wajib. Apa artinya wajib tadi? Wajib PR. Tugas. Al-wajib itu tugas atau PR. Ridwan. Ridwan, anta maza amaluka al-an? Ana muadzaf fi tazakartu muadzaf fi Pemda DKI sah? Hal al-maktab yu'tika al-wajib fil bait? La. La yujad wajib min al-maktab? Fil bait la. Fil bait la. Taib. Anta fi Pemda Jakarta. Kaifa ta'mal indama corona? Kaifa ta'mal fil bait atau fil maktab? Ta'mal fil bait. Ta'mal fil bait inda Covid? Naam. Ta'mal fil bait. Taib. Min sa'ah kam? Min as-sabah atau maza? Min as-sabah ila masa. Ila masa bi laptop sah? Sahih? Naam. Izan amal an bu'an.
An bu'd itu artinya jarak jauh. Amalun an bu'din. Ya, Kerja jarak jauh. Taib. Al-yawm hal zahabta ila al-maktab? ذهبت إلى أذهب المكتب. إلى المكتب. نعم. ساعة كم رجعت من المكتب؟ في مغرب قبل المغرب. خامسة. قبل المغرب. قبل المغرب. تأتي قبل المغرب. في الساعة الخامسة. طيب. إذا ما عندك الواجب. طيب. غدا تذهب إلى المكتب. ستذهب إلى المكتب أم لا؟ Mana? غدا هل تذهب إلى المكتب؟ نعم. نعم. طيب متى عطلة؟ متى إجازة المكتب؟ العطلة في السبت والأحد. في السبت والأحد. في السبت والأحد. طيب الجمعة تذهب إلى المكتب. نعم. ممتاز هكذا. طيب kalau di tempat saya ini kalau Senin sampai Kamis itu kerja. Jadi liburnya itu Jumat, Sabtu, Minggu kalau untuk pekerja di sini. Itu semua sektor, banyak perkantoran atau apapun itu Senin sampai Kamis sampai Minggu. Di Yaman ya Ustaz. Jumat sampai Minggu. Di Yaman. Itu di Yaman ya? Enggak, saya di Emirat. Saya di Uni Emirat Arab. Tapi kalau di daerah saya, ini kan dia tuh federal, negaranya federal. Tahu kan kalau negara federal tuh di tiap-tiap daerah tuh punya punya ini masing-masing gitu, punya peraturan masing-masing walaupun satu negara. Jadi kalau di Sharjah, nama daerah saya itu Sharjah, itu kerja itu Senin sampai Kamis, semua sektor, mau sekolah mau apa, nanti liburnya Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau di Dubai, tahu Dubai ya? Kalau di Dubai itu kerja Senin sampai Jumat. Tapi Jumatnya setengah hari, sholat Jumatnya dimundurkan. Tahu nggak berita itu? Sholat Jumat di sini itu dimundurkan di Dubai. Kalau Dubai itu sholat Jumat dimundurkan. Kalau di Indonesia kan mungkin setengah 1, jam 1 udah sholat ya. Kalau di sini sholat itu sekitar setengah 2 sampai jam 2 sholat Jumatnya. Karena itu pekerjaan tadi itu, Jumatnya di mana. Baik, sekedar tahu aja ya sambil ini. Siapa yang belum sini? Ya. Baik, yang belum nanti kita lanjutkan besok. Yang belum tuh Syamsuddin. Nanti Syamsuddin ya. Ini waktunya sudah habis. Nggak apa-apa sambil Ilham. Abi tadi udah Abi ya. Ustaz ladayya soal. Baik, atini soal al-an. Soal. Atini soal. Itu tadi pas pertanyaan teman dekat pakainya apa ya tadi? Sohib apa itu tadi? As-sohibul hamim di sini. As-sohibul hamim. As-sohibul qarib. Hamim. Nah, as-sohibul qarib juga bisa. Biasanya kalau yang saya sendiri baca di kitab-kitab bahasa Arab itu pakainya zamili, Ustaz. Zamil bisa. Itu ada zamil, ada sodiq, ada sohib, ada sodik juga bisa. Sodik tadi yang tadi saya. Itu sama maknanya. Cuma zamil juga bisa bermakna lebih dekat mungkin ininya. Oke? Sohib bisa. Tapi kalau masalah istimalnya lebih banyak digunakan zamil atau itu yang tadi Ustaz? As-sohib banyaknya. As-sohibul hamim. As-sohib. Sohibi misalnya. Zamil juga nggak masalah. Jadi ada tingkatan kalau secara maknanya itu ada tingkatan. Cuma kalau dalam penggunaannya maknanya sama aja semuanya. Oke? Syukran ya Ustaz lah. Timamik. Di sini ada sebelum kita habiskan di sini ada beberapa kaidah yang mau saya ada waktu sekitar 5 menit lagi diperhatikan ya. Di sini ada namanya istilah dalam bahasa Arab itu ada ta marbutoh. Apa? Aywa. Ta marbutoh. Ta marbutoh itu ketika di sini. Bedanya ya, ada di sini kalau ada titiknya itu bukan ta marbutoh, kalau titiknya ta marbutoh. Cara bacanya
ketika dia berharokat dibacanya apa? Tu, ta, ti. Ta marbutoh ketika berharokat dibacanya ta. Kalau tidak berharokah dibacanya ha. Oke, dibacanya ha. Misalnya baca nih, Malik. Hamatun. Kalau berharokat. Kalau tidak berharokat bacanya gimana? Hama. Kalau ini yang nomor 2. Da'watun. Kalau berharokat. Kalau tidak berharokat bacanya gimana? Dakwah. Musa'adah. Punten Ustaz. Ya. Itu kan nanti adapun ketika harokat nanti sesuai dengan i'rabnya nggih. Ya, betul. Sesuai dengan i'rabnya. Nanti tan atau tin atau tun. Tim. Ini tak marbutoh, maka saya terakhirkan nggak butuh waktu banyak ya. Nanti besok kita belajar kaidah. Saya mau semuanya pada masuk ya. Besok kita belajar kaidah. Kaidah itu sangat penting. Kita mulai lagi dari awal deh, supaya ininya ke ini, supaya apa? Tasalsul, supaya berurutan. Ada pertanyaan? Kalau kemarin katanya sampai ini ya, lazim muta'addi. Lazim sama muta'addi. Itu banyak yang perlu kalian tahu, itu tentang isim, tentang syarat. Tahu syarat nggak? Syarat. Fahim, alhamdulillah. Di situ ada syartu jazim, ada syarat ghairu jazim, ada idza sama in, itu sama ininya maknanya, cuma beda penggunaannya. Terus ada istifham itu kayak gimana? Tadi istifham kan udah ini, udah. Cuma cukup ya untuk hari ini. Terima kasih. Selamat beraktivitas, lanjut aktivitas atau ada yang mau istirahat. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa wa ma'assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.